Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Ami ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Ala mi ye bi tarata duyanba in jira an na ka bɛn le 31 mai 2022. An bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Ka deli ala fɛ bi ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ni dugukolo in sanfɛ a k'a jira ni silamɛ bɛɛ la si ani kɛnɛya kɔnɔ bonya ani wasa kɔnɔ kunnawolo ni kunkɔrɔta kɔnɔna la. Bi dugu jɛra ka hami minnu to an na yan'a tile bi ni cɛ ala k'olu dilan. Bi dugu jɛra ka tɔɔrɔw ni dekun gɛlɛya ni masiba malo ani kumasuli ani nimisa fɛn o fɛn to an na yan'a tile bi ni cɛ ala k'a bɛɛ wuli. Bi dugu jɛra ka dekun ni gɛlɛya fɛn o fɛn to an kan ala k'a bɛɛ wuli. Bi dugu jɛra ka hɛrɛ fɛn fɛn to an bolo ala k'a jidi. Ala kɛra hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. Kɔfɛ an lajɛbaga cɛman n'a musoman Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn dantɛ foli min na. Vraiment ni wagati na an senna ka teli o kama an bɛ video kɛ kɛcogo min na nin t'o kɛcogo ye. An b'a kɛ heure min yɛrɛ la nin t'a heure ye k'a da senna teliyaw kan. Kow ka ca ala b'a dɔn an yɛrɛ bɛ mɔgɔ kalan de la nin wagati in na. Bon k'o ye hakilila k'o ye donc an ye jateminɛ kɛ ka se k'an teliya ka video kunkurunin dɔ kɛ teliya la ani kanubagaw ka vogaliw fɛnɛ an sɔrɔ k'a fɔ o y'an ɲɛnafilɛ dimanche. Bon tiɲɛ yɛrɛ la o bolo k'an bɛna bɔ o ma an sɔrɔ mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ an y'a vogaliw sɔrɔ. Bon an balimakɛ dɔ yɛrɛ ka vogali bɛ ale ko n bɔra ka video laban min kɛ kɔsa in na ko dɔ kumana video in kan. Bon ka ca la komi ni ne tɔgɔla kuma kɔni tari da kɔnɔ dɔrɔn ne tɛ n sigi ka n bolo da n sen kan o la. Mɛ bɔ n b'o walawala mɔgɔ somɔgɔw k'a faamu. Bamananw ka zana don sunɔgɔbagatɔw lawuli ka di ni kalabanci ye. Kalabanci ka foro ka bon ka foyi tɛ sɔrɔ a kɔnɔ. O y'a ye ne n tɔgɔla kuma mɛ ne b'a walawala. Sisan e yɛrɛ de b'a lajɛ jumɛn ka di ye mɛ n'i kɔni mago bɛ tiɲɛ na ne b'o walawala ka tɛmɛ ni sen fila ye. An balimakɛ ko ten ko dɔ kumana video in kan bon a kɔnɔ mina don ka kuma dimanche ye ɲɛnafilɛ tiɲɛ yɛrɛ la ma fɛn fɔ. Bon ala a seere hali ɲan balimakɛ jaabi n ko n'ale yɛrɛ ka nin kuma in tɛ n t'o kalama. Ala y'o seere ka d'a kan n yɛrɛ ka ciw de cayalen don sisan. Bon ni n ka numéro principal yɛrɛ tɛ min bɛ ni Yigo yɛrɛ cɛ hali n ka numéro min bɛ baara kɛ a tɛ ka connexion kɛ ka da n yɛrɛ ka degun ni n ka dorolaw kan depuis vendredi a b'a ni connexion cɛ. Donc an b'o hakɛ to ɲini ka da ciw cogoya kan. Bon n'i y'a ye an y'a kanu ka video kɛ ka adressé wahabiyaw la. Bon toujours an ka video dɔw bɛ an b'a yira k'a fɔ wahabiyaw tɛ silamɛw ye hɔrɔnw tɛ laduruw tɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn tɛ hali u dɔnniya ye haramu ye an b'a fɔ tan. Bon a ka ca la an tun t'a préciser o ye dusu ka baara i n'a fɔ an y'o fɔ cogo min na. Bon an balima dɔw y'a ɲini an fɛ olu kɔni ye wahabiya ye mɛ tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ tiɲɛ fɛnɛ fɛ. Bon n'an ye kuma fɔ nin fɔcogo la tiɲɛ na olu b'u yɛrɛ y'a kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ la wahabiya minnu tɛ silamɛw ye hɔrɔnw tɛ laduruw tɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn tɛ olu yɛrɛ b'o contour la mɛ olu kɔni ye wahabiya ye parce que ko kɛra cogo cogo ɲuman b'a la juguman b'a la o se ka ba cɛ la o. I n'a fɔ an yɛrɛ ka nin sufiya sira ɲuman b'a la juguman b'a la. Bon a b'o cogo la wahabiya kɛra cogo cogo hali n'a kolon de ka ca hali n'a kɛra ɲuman kelen ye o b'a cɛ la. Bon n'an y'o ɲuman kelen yɛrɛ bɔ yen pewu fɛnɛ bon olu minnu y'o ɲuman kelen ye tiɲɛ yɛrɛ la a b'u dekun. O kama an ko baasi t'a la an y'o yafa deli olu fɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o ye dusu ka baara ye sinon an yɛrɛ b'a dɔn ɲumanw bɛ yen. Mɛ tiɲɛ na ni fɛn kolon cayara ka ban aw yɛrɛ ɲumana majorité i t'i yɛrɛ bila walawala la tugun. Donc n'u y'a mɛn an da yɔrɔ o yɔrɔ u k'a dɔn dusu ka baara don mɛ an yɛrɛ ni ala cɛ an dusukun jɛlen na an ni wahabiya bɛɛ tɛ. O hukumu kɔnɔna la u ye bɔra ka wale jumɛn kɛ ne bɔra ka video dɔ kɛ n ka video laban i n'a fɔ aw bɛɛ y'a ye cogo min na. N y'a adressé kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ silamɛ bɛɛ message adresselen don o de la mɛ n bɛ mɔgɔ damadɔw de tɔgɔ fɔ i n'a fɔ Ansarudini mɔgɔ n b'olu tɔgɔ fɔ. O kɔfɛ n bɛ Tɔha Ture n b'a tɔgɔ fɔ. O kɔfɛ a tɔgɔ ye di n bɛ Serifukɛ yɛrɛ n'a don n b'olu fɔ ni Usumani Serifu Madani Hayidara ala k'a mɛn an kɔrɔ ala k'a ɲɛ mɛn ala ka hɛrɛ k'an n'a ye. Ala kɛra hɔrɔma kama sɔli ala rasuli.
mɔgɔ ne ka video filɛ direct kɔnɔ walima li direct kɔfɛ k'i dara video in bɛɛ filɛ i b'a dɔn hakilila dɔ de bɛ nin tigi la ne yɛrɛ la a mago bɛ fɛn min na i b'a dɔn video la direct kɔnɔ walima li direct kɔfɛ wa ka ca la minnu ye ansarudini sɛbɛ o i yɛrɛ ni ala cɛ olu minnu ye video filɛ direct kɔnɔna la ni fɛngɛ bɛ ne n'u ni ɲɔgɔn cɛ olu ye vugali kɛ k'a di ne ma vraiment n bɔra ka nin min fɔ a y'olu yɛrɛ nimisi wasa sabula Imam Jara ye kuma min fɔ a y'olu yɛrɛ dekun wa olu yɛrɛ b'a jigiya nin tɛna ansaru sɛbɛ si tɔɔrɔ fo n'a kɛra nafigiw ye u ye kuma fɔ nin fɔcogo la n k'o ye tiɲɛ ye parce que ne m'a fɔ dɔwɛrɛ kama n yɛrɛ ni ala cɛ ko dɔw de kɛra min ye n dekun bon ne bɛ baliko la kuma jumɛn wahabiyaw nana ne ka o video ɲuman ba in o video min kɛra ne yɛrɛ ma dan sɔrɔ n ka video min na ne yɛrɛ bolo ne ka video bɛɛ ni ɲɔgɔnna tɛ yen ne ma dan sɔrɔ o video min na dɛ u nana o de ta k'a tigɛ k'a bɛn u yɛrɛ sago ma u bɛ se ka fitinɛ wuli cogo o cogo ne ni ansaru mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ pour que vraiment ne bɛ ka se k'u kɔ da kogo la cogo min na ne bɛ se ka fara olu la parce que ansaru mana bɔ sisan ka ne jaabi o tɛna kɛ yɛrɛ kɛlɛ ye sisan an tɛna ɲinɛ olu kɔ donc an yɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na olu fɛnɛ b'an kan quoi ne yɛrɛ min ye video kɛ ne yɛrɛ ma n'u ka video tigɛlen ɲɛ la k'a filɛ ne yɛrɛ ni ala cɛ ne bɛ tɔɔrɔ jango mɔgɔ min ansaru ye walima i ye ayidara kanubaga ye walima i ye ansaru kanubaga n'o taara lajɛ kabako don bon mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu ka lajɛli danna u ka video tigɛlen ma tiɲɛ yɛrɛ la dɔw degunna kojugu bon n bɔlen a kalama n yɛrɛ tilala ka video tigɛlen ɲini k'a lajɛ video yɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ tanuni fɔ ayidara ma ne ma dala ni ansaru mɔgɔ delila k'o fɔ ka da ka ye jɔyɔrɔ min kɛ nin diinɛ in na n'a y'a lase cogo min na anw tile bɛɛ anw m'o cɛ sɔrɔ dugukolo kan k'i ye dɔnnibaga ye i bɛ ayidara ɲɛ dɔnni na walima a b'i ɲɛ o k'i y'a ɲɔgɔn kɛ o ye nin bɛɛ bɔ yen fitinɛ kɔni bɛ se ka na sira o sira fɛ sa u ye video in dilan k'a bɛn o ma bon tiɲɛ yɛrɛ la ne ko tiɲɛ na n k'a tɛ tɛmɛ nin kan donc an y'a essayer ka don k'o yafa deli ansaru mɔgɔw fɛ ani ansaru kanubaga bɛɛ fɛ ala b'a dɔn u ye ne ka video tigɛ k'a k'u sago de wallahi ne m'a fɔ ni laɲini kama ne y'a fɔ laɲini jumɛn de kama bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ lebu vie privée mɔgɔ si t'a kɛ réseau sanfɛ diinɛ tɔgɔ la ni wahabiyaw tɛ k'i lebu k'i yira jɛna k'i malo pour que dɔrɔn mɔgɔ minnu dan b'i la olu ka ba i la silamɛya tɔgɔ la wahabiyaw de ka fɛn kɛta don bɛɛ b'o dɔn bon an y'olu de dɔn n'a ye toujours an ka essayer hali olu wahabiyaw yɛrɛ minnu b'o la dɛ u bɛ se k'o dabila cogo di an ka ko in bɛɛ diinɛ hukumu kɔnɔ parce que mɔgɔw tigɛlen don olu la kaban bon olu fɛnɛ mago de bɛ fo diɲɛ fɛnɛ ka tigɛ anw sufiya mɔgɔw la bon olu mago b'o min na an ka lajɛ olu k'o hakilila bila an ka baara kɛ diinɛ kɔnɔ bon an bɛ baloko la tuma min na anw sufiya mɔgɔw fɛnɛ bɛ fɛ ka don o wale la bon o de ye ne siran an bɛ ka taa cogo min na n'an tora tan bangera wahabiyaw la cogo min na wallahi tigɛ bɛ k'an kelen kelen bɛɛ na ta parce que lebu ko dɔ bɛ bɛɛ la peut-être dɔw b'a ye de k'a fɔ jɛnɛya ne b'a dɔn mɔgɔ bɛ lebu ko 100 na ka sɔrɔ jɛnɛya tɛ o caman bɛ yen kuncili t'o ban i yɛrɛ bɛ k'i tora kan ni bɔ kɛra kalama i malo ko don i lebu ko don k'a sɔrɔ ani jɛnɛya tɛ hali fan kelen bon donc an ka lajɛ an ka baarali don an ni o fɛnw cɛ a kana fɛn kɛ ala y'a kɛ n kumana o contexte de kɔnɔna la vraiment o min filɛ sen na an k'o bɔ a la sinon ni an nana an ta wahabiyaw fɛ o wale in na tiɲɛna a bɛ kɛ problème y'an bolo an bɛ hakɛto ɲini a mɛnna don na a y'a sɔrɔ hali ne ma réseau sanfɛ kuma daminɛ journaliste dɔ bɔra ni sɔ la ka vocal a tɔgɔ ye di video kuma dɔ ye ni y'a fɔ ta bɛɛ b'a dɔn a y'a ko se jɔn de tun bɛ ko in ji jukɔrɔ a journaliste in b'a kɛ don min na a bɛ baara kɛ wahabiyaw ka radio so de la a tun bɛ baara kɛ wahabiyaw ka radio so de la u k'a ko ɲɛɲini jɔn de tun b'a ji jukɔrɔ o wahabiya kelenw est ce que nin diinɛ ko ala ye n seere laharala bɛ ne ɲininka a y'a sɔrɔ ne ma réseau sanfɛ kuma daminɛ mais ne ye wajulu sigi a kan sufi bugu la k'a yira ni min filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la sɛbɛko tɛ silamɛya t'a fɛ n y'o wajulu sigi yan k'a yira minnu bɛna wajulu kɛyɔrɔ la a y'a sɔrɔ o tɛ réseau ko in o man di n y'a wagati o ka bɔ yen nɔ an ka taa Jaki Info an ka don a ka page kɔnɔ an k'a ka page suit a kɛlen don k'a bila a ka page kan ko kɛnɛma den 5 o kɔrɔ ɲɛmɔgɔ den 5
a bɛ k'o sanga anw ka nin taabolo karamɔgɔba dɔ ma. Bon n tun tɛ fɛ ka tɔgɔ fɔli kɛ mais an k'a fɔ a ka fan a bɛ k'o fɔ k'o adressé Usumani Sherifu Madani Hayidara la ko ɲamɔgɔden 5. Bamanankan a bɛ faamuya o kɔrɔ ko Hayidara y'o de sɔrɔ quoi hakɛto bɛ kuma in kan n mago bɛ fɛn dɔ de ka faamu n tɛ Ala b'a dɔn n tun bɛ fɛ ka kuma in fɔ hali n tɛ fɛ ka Hayidara tɔgɔ fɔ Jaki Info de bɛ ka nin kɛ tan. Bon toujours olu baara de ye ni mɔgɔw bɛ lebu cogo di u bɛ buruja cogo di olu mago b'o de la mais diinɛ dalilu olu ka sira t'o la u mago t'o la u t'u intéressé bon o de kama ne b'a fɔ n ko silamɛw tɛ parce que ni silamɛya don an mago tɛ ɲɔgɔn ka lebu la kira y'an bali o la hali kuranɛ yɛrɛ y'an balo la an mago bɛ diinɛ kuma de la. Ala ye seere n tun t'a fɛ n da ka don a la mais n bɛ profiter ka n da don a la wagati min na ne kun ka kuma ka ca hali wahabiyaw ka ko la kosɛbɛ. Wahabiya dɔ ka vocal filɛ ne yɛrɛ kun ni n yɛrɛ ni Ala cɛ Yugo y'a seere parce que ale de bɛ vocal ninnu lase ne ma k'a fɔra ko ne binna muso dɔ ka Mopti ne yɛrɛ ne ni Ala cɛ a vocal bɛ n kun a bɛ se ka kɛ don n'a nata la n b'a je mɔgɔw k'a lamɛn k'a fɔra ko ne binna muso dɔ ka Mopti. Bon ne yɛrɛ ni Ala cɛ laharala ka ne ɲininka ne wolo ni bi cɛ ne ma Mopti ye ɲɛ la fɔlɔ ne wolo ni bi cɛ siɲɛ 2 tɛ hali siɲɛ 1 ne se ma don Mopti fɔlɔ. Bon ni kuma taara k'o fɔ ne yɛrɛ ma ko ne binna muso dɔ ka Mopti k'a sɔrɔ n wolo ni bi cɛ ni Ala cɛ ma deli k'an sigi mobili kɔnɔ k'a tatɔ filɛ Mopti ma deli ka Mopti ye ɲɛ la ne danna Segu de ne danna Segu de. Bon sira o sira bɛ taa Mopti sira fɛ ne ma deli ka taa sira si fɛ n danna Segu n taara Kucala a tɔgɔ ye di dugu dɔ bɛ Segu kɔfɛ ko Togu n taara ye dugu dɔ bɛ o fana kɔfɛ ko Sibila ne taara ye mais ne ni Ala cɛ komi n'i taara Segu sirafaraw bɛ yira nin ye Mopti taga sira ye nin ye nin m'o fɔ dɛ mais ne ma deli ka taa Mopti ne ni Ala cɛ mais o fɔra ne yɛrɛ ma. Bon ne ye mun de faamuya labɛnw de bɛ ninnu bolo u mago tɛ Ala ka diinɛ la u ka sira t'a la déjà que anw kɔni bɛ ka se ka ninnu kɔ da fiɲɛ na ni dalilu ye u b'a lajɛ de anw bɛ lebu cogo di anw mago bɛ sa cogo di pour que olu ka fɛrɛ Ala ka diinɛ cili ma a banna. O kama kanuɲɔgɔnw kumana ne fɛ i m'a ye u nana fɔlɔ ka stratégie min da mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ko ne bɛ dugukolo ko affaire la yɔrɔ ma dugu aw la ka tila k'u jɔ ko ni tiɲɛ tɛ k'an ka kale Ala kana jaabi bila laharala k'Ala k'a ɲɛnabɔ diɲɛ na. Bon ne bɔra k'an kale diɲɛ y'a ye hali an sigiyɔrɔ in na yan u ma se k'a kɛ fɔlɔ ne ka kale ni cogo la ne ko ko dugukolo ko man kan u nana o de k'u bolo minɛ yɔrɔ n ko bon n'o de y'aw bolo minɛ n filila o la ko dugukolo ko affaire de ka don ka kuma bɛɛ ɲɛfɔ hali nin yɔrɔ la o ma se k'a kɛ. Bon kanuɲɔgɔnw kumana ne fɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ninnu ka ko faamunen don n ka ɲɛsin diinɛ kuma in de ma n'u nana ni vie privée dɔrɔn ka na n da don a la. Bon n y'o layidu d'olu ma ka tila k'o layidu di diɲɛ mɔgɔ ma fo ka taa fɔ min kɛra u ye vocal monter cogo cogo la u ye vidéo dilan cogo la u ye image monter cogo la en tant que ni diinɛ kuma tɛ fo a tɔgɔ ye di fo vie privée ni Ala sɔnna ne da tɛ don a kuma la. N'a ka d'u ye u ka ne photo ta ka c'est-à-dire ka dɔ photo ɲini ka ne kunkolo sigi o da la a bɛ hakɛ to ka porno tournela dɔ ɲini ka ne kunkolo sigi o da la yɔrɔ o t'u sɔrɔ ci la k'o piple k'o ye ne ye en tant que diinɛ ko kuma tɛ kanuɲɔgɔn ne da tɛ don a la ni min y'a faamu cogo la ne tɛ kuma u ye nin fɔ tan tɔn dɛ u y'a fɔ dɛ k'i ni dɔ filɛ bariso kɔnɔ dɛ u ye ni dɔ photo yira tan dɛ parce que ne b'a dɔn an bɛ ka taa cogo min na ninnu mago b'o de la sisan o labɛnnen b'o de kama sisan bon tiɲɛ yɛrɛ la ne da tɛna don o kuma la mais n'u ko diinɛ kɔnɔ kɔni k'i ko ta o tɛ tiɲɛ ye ne y'o mɛn yɔrɔnin min na ni sufɛla don dugu tɛ jɛ n b'o jaabi ni tilefɛla don su tɛ ko n b'o jaabi ni Ala sɔnna mais n'a bɔr'o la dɛ i tun bɛ ka gulɔ min dɛ i tun bɛ bɔti la dɛ i tun bɛ nin na dɛ nin bɛɛ ye manamanakan ye an tɛna an ci bila nin si jaabili la a ka di i ye cogo o cogo n'a y'i diya i ni dɔ ka taa bɛn a kan ka vocal dilan i ni muso dɔ ka bɛn a kan ka vocal dilan k'a labɔ ko ne don ne da t'a kuma la ni min y'a ni jugu ni min y'a faamu cogo la i ka ko i bolo mais ne tɛna fɔ n b'o jaabi parce que ne ye diinɛ de ɲini mɔgɔw fɛ an ka don basi kɔnɔ ne mago tɛ vie privée na o de kama ne y'a ye o ye wahabiyaw baarada ye anw yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ fɛ ka doni min ko la ne y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la a bɛna an ka baara gɛlɛya an bolo an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'an donn'o la dɔrɔn an bɛ ɲinɛ diinɛ kɔ n'i y'a ye wahabiyaw tɛ ka se ka diinɛ ko kuma fɔ an ɲɛna dɔwɛrɛ tɛ nin yɔrɔ de don dɛ parce que u baselen bɛ a tɔgɔ ye di vie privée de kan olu b'o de ɲɛɲini yanni i ka taa diinɛ ɲɛɲini e bɛ ka a tɔgɔ vie privée de ɲɛɲini
donc n'a nana ko dɔrɔn siga t'a la an bɛ ɲinɛ diinɛ kɔ bon ne bolo de an ka objectif y'an ka ɲɛsin o de ma an ka ni kuntankun dabila o de kama an sɔmina ka kɔn ka vogali kɛ ka adresse an yɛrɛw la tiɲɛ na an bɛ nin min na a man ɲi an k'a dabila nka wahabiyaw y'o de tigɛ k'o k'u sago ye tiɲɛ yɛrɛ la ne b'o hakɛto ɲini bɛɛ fɛ vraiment ne m'a fɔ ka ne ka video tigɛ a ka di ne ye ni aw yɛrɛ ko ko barika tɛ ne la aw yɛrɛ ko ten mais barika bɛ aw minnu na aw yɛrɛ ma se ka aw yɛrɛ ka kɛlɛ défend fo ne ka kumaw b'o de kɛ k'aw yɛrɛ défend barika tɛ cɛ min na ma dɔn nin ye kabako ye aw ko barika tɛ n na aw k'aw tɛ n lamɛn aw tulo tɛ ne la mais ne ka mot kelen ka taa an yɛrɛ contre la aw bɛ sin k'o de ta k'o kɛ ka diɲɛ minɛ ni barika tɛ ne la aw man ka maga ne la dɛ a ye ne ka page bɛɛ suit k'a ban n'aw delila k'aw wahabiya dɔ ka video dɔ y'a sanfɛ a k'a fɔ mais barika bɛ na n ko de kama ne bɛ ka bɔ ka n ka video kɛ a bɛ ka diɲɛ minɛ mais aw tɛ se k'aw yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ fo mɔgɔ dɔ de ka kuma anw yɛrɛ ka mɔgɔw la k'o de ta ka b'anw kɛlɛ n'o ye est ce que barika bɛ o b'a yɛrɛ barika bɛ anw de la bilayi donc o de fɔ bɛɛ ɲɛna n'an kɔni sera ka vie privée ninnu to yen ka don diinɛ kɔnɔ o de ye ne ka laɲini ne mago b'o de la pour que an bɛɛ ka sa ka se ala ma k'a sɔrɔ an ye diinɛ in faamu a ɲɛda ɲuman kan mais n'u ko baara t'u la vie privée kɔ ne b'a ɲini anw sufiya mɔgɔw fɛ anw k'an sen bɔ o la k'o to olu ma u nana ni diɲɛ image fɛn o fɛn k'o ye an ye an kana da don a kuma la u nana ni diɲɛ vogali fɛn o fɛn ye k'o ye an ye an kana da don a kuma la u nana ni diɲɛ video fɛn o fɛn ye parce que an bɛɛ b'a dɔn réseau ko tile don mansi ni fɛnw bɛɛ bɛ yen ninnu dɛsɛlen la u bɛna fɛɛrɛ de kɛ bon ne dun ɲɛ b'a la u bɛ ka don ne yɛrɛ kan n'o sira de tugun i tun bɛ terrain affaire la dɛ n'o ma ɲa sisan vogali fana cilen filɛ ko n binna dɔ kan Mopti sisan a bɛna taa wolo mun na mɔgɔ b'a dɔn n'u bɛna image dɔ dilan k'o ye n ye tugun mɔgɔ b'a dɔn n'u bɛna video dɔ monter k'o ye n ye mɔgɔ b'a dɔn n'u bɛna vogali dɔ dilan k'o ye n ye mɔgɔ bɛ nin dɔn mɔgɔ tɛ nin si dɔn bon tiɲɛ yɛrɛ la o de kama ne ko an ka vie privée ninnu to yen parce que a tiɲɛ n'a nkalon ala de b'a dɔn a kɔni kɛra cogo cogo jogo dɔ b'an kelen kelen bɛɛ la min man ɲi o bɛ da fɛn bɛɛ la i yɛrɛ ni ala cɛ i b'i turu a kan pour que mɔgɔ kana na bɔ a kalama o y'i yɛrɛ se damayira ye o bɛ bɛɛ la mais n'a fɔra an yɛrɛ de ka don ɲɔgɔn kan fo ka bɔ n'o ye wajibi tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ kɛ sababu ye diinɛ bɛ bin bon n y'a ye wahabiyaw baarada y'o de ye bon n y'a kanu anw sufiya mɔgɔw sen kana don o la n ye video kɛ n'o cogo ye mais tiɲɛ yɛrɛ la wahabiyaw de ye n ka video bɔ a laɲini kɔnɔ k'a k'u sago ye parce que ne y'a ye docteur Taha ka kuma nan'o de nɔfɛ bon n y'a ye an ka mɔgɔw y'a jaabi ni vie privée ye bon tiɲɛ yɛrɛ la ne nana yira k'a fɔ bon docteur Taha ka kuma bon hali Ayidara ka kuma n'a denw ka faamu bɛ se ka ɲɔgɔn cɛ ne bolo tɛ baasi ye jango fo ka taa se vie privée ma c'est à dire ne ye kuma fɔ n'i taara video yɛrɛ lamɛn dɔrɔn ne yɛrɛ ni ala cɛ kodɔnna yɛrɛ t'a fɔ hali k'i bɛ nin ko ɲɛɲini yɔrɔ jan i bɛ se ka ko tiɲɛ faamu o yɔrɔ bɛɛ mais ni wahabiyaw y'a tigɛ fo faamuyabaliya donna ansari mɔgɔw dɔw dusukun na bon problème tɛ yen ne b'o yafa de ɲini u fɛ ala ni kira kama ne ka laɲini t'o ye u ka video complet yɛrɛ lajɛ a ka ca la u bɛ ne ka laɲini faamuya ka kuma laban ni min ye k'o fɔ diɲɛ maa bɛɛ ye hali kafiriya ɲɔgɔn lebu t'a kɔnɔ jango silamɛya hali kafiriya ɲɔgɔn lebu t'o kɔnɔ jango silamɛlama silamɛya ye sariya dɔw de bila jɛnɛya hukumu kɔnɔna la n'olu ma dafa n'a mɛnni da ko jɛnɛya ko karisa y'a kɛ ni busan ni kakali ni tiɲɛ don donc n'a hakili la karamɔgɔw b'o dɔn ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan mais ne kɔni bɛ min ɲini an bɛ ka taa cogo min na an ka yɛlɛma don a la mais n'an ma sɔn an sufiya mɔgɔw k'an sen b'u sen na an k'u ni ala to yen an k'an ɲɛsin nin diinɛ ma diɲɛ mɔgɔ ɲɛ yɛlɛlen don e ko seliji farida ye dɛrɛmɛ 5 ye i ko 5 don ne bɔra n ko nkalon don n ko 7 don e sanna k'i jɔ ten tɔ i ka vocal filɛ dɛ ni den dɔ bɛ baro la nin ye nin jaabi ye est ce que nin ye nin jaabi i ko seli farida k'o ye 10 i ko an k'o kɛ i ko k'o ye 10 ne ko n ko 10 tɛ dɛ n ko 14 don bon yanni ka bɔ ka na n'i ka dalu ye dɔrɔn e sanna k'a fɔ ten k'i ye kɔnɔ da dɔ la k'a filɛ an fɛ est ce que nin ye nin kuma jaabi ye ani i kumana diinɛ de tɔgɔ la ne nana i jaabi o diinɛ de tɔgɔ la sisan i bɛ bɔ n'i ka dalu o diinɛ de tɔgɔ la an ma se vi ma fɔlɔ donc ne tun bɛ fɛ ka nin de fɔ sɔgɔmada in na teliya la ka da n yɛrɛ ka lahalayaw kan ka deli ala fɛ hali bi ala kan an sabati nin diinɛ in tiɲɛ kan ala ka faamu di an ma toujours m'o de yira wahabiyaw la ne ni ala cɛ ne bɛ n ka fɛn kɛ ne t'a kɛ mɔgɔ contre la mais aw b'a ɲini kuma bɛɛ ka silamɛw kunkari ɲɔgɔn na bon minnu m'a faamu olu de m'a faamu n tɛ ne kɔni b'a dɔn bɛɛ bɛ nin faamu mais ni ala sɔnna fo ka taa fɔ diɲɛ wulila a t'a mɛn ko ne n'an saru filɛ ɲɔgɔn na ni ala sɔnna a ma a ka d'aw ye ka ne ka video tigɛ cogo o cogo a b'a kɛ ten mais sufi abu n'an saru filɛ ɲɔgɔn na a t'o mɛn
peut-être absega ke ne ka kuma fojugo kaman sarut na fam mte solugo la wa nu ma min fam ya nyesira du ma ka nyininga nya fo ni ku ne ga wan dusku na absega ke kuma de yele manambolo parce que ne no do fo ne no lu be tasra kele ni kan reference fitini do de be bo reference fitini kan monti banyogo na me aw yere de be kan on bo njien kono pe o yere di bo hakilambe awla donc ani ba leje ka do dakilin fe ka bo dakilin fe pour ga kana se ka on bo yala ka dina ka se ka sabati jombolo inshallah ame kuma nyongriya kada ko juko kan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fo Allah harajo nega vie privée akara wahabiya karamogo yo akara wahabiya video man yo ne dati do jabila mogo ye jango ko nga qur'ane da kan kale nya ke shien saba hali nyoro la wahabiya o masika kilinke o nu sera ko shien saba ke domina ko ma hi fene sera ka qur'ane da ki kale ko ali saralente aga ni bara ina idara kontro kuma o kama na sera ko ke domina jahannama wulu abura ki jo kuniya ne be kan cesiri laturu ko la kuni laturu dala de nye qur'ane da kan kale na sera ki kale kuni laturu dala abura ki jo ko dugulu ga ferbe ne ni doche nsarale no nga viru la na nyo na kuma mbora kan kale jian yo na fene sera ki kale ko tien do ka sabati akacha la mso ka ga vie privé fo mais no make fo kuma bene de bito yere je ya bani kale ni bayin na nye furusiro da no bana yani la hara joche ni ala sona wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu